थमोनी ईपीआईसी नंबर विवाद समान नुहे प्रति भोटर भिन्न ईपीआईसी नंबर दाबी रे निर्वाचन कमिशन को द्वारस्थ होइछि तृणमूल कांग्रेस। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूर्वरु ए संपर्क में अभियोग करथिले। केंद्र सरकार बाह्य एजेंसी पठाई पश्चिमबंग भोटर तालिकार अन्य राज्यर लोकों को सामिल करुथुबा अभियोग करथिले। किछि सामाजिक गणमाध्यम मध्य ए संपर्क में रिपोर्ट प्रकाश करथिले। एही विवाद परे निर्वाचन कमिशन को स्पष्टीकरण देबाकू पड़िथिला। भोटर फोटो परिचय पत्र बा ईपीआईसी नंबर समान थिले सेमाने डुप्लिकेट किंबा फेक भोटर नुहंती। विकेंद्रीकृत एवं मानुआल प्रक्रिया जोगु एकाधिक भोटर को समान ईपीआईसी नंबर मिलिथिला। तेबे भोटर फोटो परिचय पत्र नंबर समान थिले मध्य सेमानकर जनसंख्या संक्रांतीय विवरणी निर्वाचन मंडली एवं पोलिंग बूथ अलग रहुछि। पंजीकृत होइथिबा बूथ रे ही जणे भोटर मतदान करि परिबे बोली स्पष्टीकरण दैथिले निर्वाचन कमिशन। सेपटे बीजेपी पक्षरु तृणमूल कांग्रेस अभियोग को समालोचना करा जायछि। दिल्ली रे आम आदमी पार्टी पराजय पर तृणमूल कांग्रेस विचलित होइछि। तेणु एपरी अभियोग करी लोकों को भ्रमित करने को चाहूछि बोली कहिसंती बीजेपी नेत्री प्रियंका तबरवाल। बांग्लार भोट के अनैतिक भावे प्रभावित करार जन्य बीजेपी ये चक्रांत करेছে। भुयो भोटार आना भूतुरे भोटार देवा এবং একই এপিক কার্ডের বিভিন্ন রাজ্যের সেই ভোটারগুলোকে নিয়ে এসে আমাদের এখানে ভোটটাকে একটা প্রহসনে পরিণত করার চেষ্টা করেছে। এটাতে আমরা স্পেসিফিক ভাবে ডিমান্ড করেছি যে যখন অনলাইনে কেউ অ্যাপ্লাই করবে তাকে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন বিএলও এবং বিএলআর এর মাধ্যমে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন করতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে ইউনিক আইডি নাম্বার ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশনকে করতে হবে। তৃতীয় হচ্ছে যে দেখতে হবে রুল 28 অনুযায়ী যেভাবে ওরা ভেরিফিকেশন এর কথা বলেছে সেই অনুযায়ী এটা স্পট করতে হবে। এই ডিমান্ড নিয়েই আমরা গিয়েছিলাম যে ইউনিক আইডেন্টিটি নাম্বার এটা যদি ভারতবর্ষের প্রত্যেক নাগরিকের থাকে এবং সেটাই আইন যা আছে সেই আইন কিন্তু সেটাই বলে। সে যদি ইউনিক নাম্বারটা দিয়ে দেয় তাহলে তো এই কোনো অসুবিধার কোনো জায়গা থাকে না। Well, the sheer reason for TMC saying all this is the nervousness. They are very nervous after the defeat of AAP in Delhi. That's the reason now they are raising such claims. Although the Election Commission has already debunked the statements made by the TMC, they have said that having similar epic number doesn't mean that, you know, it is fake voters or something like that. So, but unnecessarily, TMC is trying to create this chaos. Although it has been clarified by the Election Commission that the issue is no issue at all.